अरे कमान्स आगो पळय गो मातशें कोण येयला तो सिलिंडर येवपा आशिल्लो. घ्या मॅडम तुमचो सिलिंडर. हां, अरे सिलिंडराचें वजन कित्याक करिना? तेजी कांयच गरज ना मॅडम, सारको आसा. गरज आसा, तो आमचो अधिकार आसा. वजन करून दाखय. राव मॅडम. हय, खंयचे सामान वा वस्तू जोखून घेवपाचो आमचो अधिकार आसा. सारके वजन आनी माप सरकारान केल्ल्या नेमाचे जर गैरवापर केलो जाल्यार कारवाय जावंक शकता. आपल्या अधिकाराबद्दल जाणून घेयात. पुराय म्हायती आणि तक्रार रजिस्टर करपा खातीर गोंय सरकाराच्या डिपार्टमेंट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजीच्या क्विक रिस्पॉन्स नंबर 9403301977 वा www.consumerhelpline.gov.in हाजेर संपर्क करचो.